Blink na. Alag. Wala kayo. Palag sila. Ready kayo? Ready. Ready. Nagosin na sila. Come. Basta ka, spread lang. Spread lang. Spread, wag lang paano. Ready yung defensive ba? Pastak na ang ano. Pasabi sa akin pag may 3 stack na. Ready kayo? 3, 2, 1. Ito. Clap this one. Sige, wala silang ano. Clap nila. Ready, spread lang. Ako. Nakikita nyo yung mga may healer nila. Yun yung i-clap nyo. Ay, i-roll nyo. 7 seconds. Tara, si Claymore. Book na Claymore. 7 seconds. Nakikita nyo Hawk Cabo? Nakikita nyo yan? Kita. Nagtapon ng mga kanya. Top 3. Wait. Itong blob na. Itong big... Ay, wait. Wait. Nakita nyo lang ito. Naka-purity. Pandora. Come in shop kay Pandora. Come. 3, 2, 1. Clap sa Pandora. Well, patay na yung healer. Damage resistance yung healer nila. Mga ano. Apply yan eh. Patay sa healer. Patay na yung healer. Almost na yung healer nila. Kubo. Obo na po. Sila. Go. I-burol lang. 2 seconds. Makakapatay pa ako. Na-apply yan ni Kuan. Tara. Look at the crowd. Look at the crowd, okay? Look at the crowd. Ang crowd. Ayun yan. Viraga na lang ako, bo. Go, spread, kill everyone na Spread lang. na kita. Wala na. Kill everyone na lang. Ano ba namang blob yan? Yata eh. Mas tagal sa healing yun. Oy! Balik, Ang bilis. balik, dibkit, balik. Come to me, meron pa sa akin. Wala na, patay na sila lahat. Wala na, Ubos par, masakit.